बुत का तो काम ही ये होता है ना, उसे जब बना दिया बन गया, जब बिठा दिया बैठ गया, जब उठा दिया उठ गया, जब बेच दिया बिक गया, जब खा लिया हजम हो गया। बुत तो कहते ही उसे है ना बेचारे को कि जिसे जब बिठा दो बस बैठ गया, जब बना दो बन गया, जब तोड़ दो टूट गया। बड़ी तवज्जो जाना। तो ये बुत इतने सारे, आखिर जो ये हिस्ट्री ऑफ सारसेंस में जो ये आपको मिलेंगे जुमले दोस्तों, पढ़े लिखे जमाने में रहते हो, एकेडमिक एज में हो, मून लाइट में रहते हो, चांद की रोशनी में हो, ये कोई जहालत का दौर तो नहीं है, तारीकी का दौर तो नहीं है, इल्म का दौर है, दलील का दौर है। मुझे बताओ, मुझे समझाओ, ये 360 बुत खाने काबा में रखे गए तो कोई 2-4 कबीले तो बुत परस्त नहीं थे, 360 कबीले तो कम से कम होंगे ना। हर कबीले का एक बुत था। अब जो जितना बड़ा कबीला था उसका उतना बड़ा बुत था, जो जितना बड़ा कबीला था उसका उतना बड़ा बुत था। छोटे कबीले का छोटा बुत छोटी जगह पर। नारा आएगा, आएगा तारीखी नारा, मुझे फैसला तो लेने दें, काफिर कौन है देखे तो सही ना, फैसला दूंगा। तो जो छोटा कबीला था उसका छोटा बुत था, छोटी जगह पर रखा था। जो उससे जरा बड़ा कबीला था उससे उसका जरा बड़ा बुत था, वो जरा और ऊंचाई पर रखा था। जो और जरा बड़ा बुत था वो और जरा ऊपर रखा हुआ था, जो और जरा बड़ा बुत था वो और रखा हुआ था। इस तरह से 360 रखे हुए थे, मगर इन 360 बुतों में 3 बुत बहुत बड़े थे। I'm giving you the history references, बयान आर्गुमेंट्स, पूरी तवज्जो पूरे तमाम से कह रहा हूं। 3 बड़े बुत थे जो सबसे ऊपर रखे हुए थे, लात, हुबल, मनात। ये 3 बड़े बुत थे जो सबसे बुलंदी पर रखे थे। जाहिर है कि इनका सबसे बुलंदी पर होना इस बात की दलील है कि ये बड़े कबीलों के बुत होंगे, बड़े ताकतवर कबीलों के बुत होंगे, बड़े ताकतवर कबीलों के बुत होंगे। जो सबसे बड़े कबीले थे उनके बुत होंगे। तो सारे कबीलों के 360 कबीलों में तय हो गया ना कि जितने बुत परस्त कबीले थे अल्लाह के घर में उन सब के बुत रखे हुए थे, और उन्होंने अपने अपने नाम के बुत, अपने अपने कबीलों ने अपने अपने नाम के बुत वहां रखकर अपनी बुत परस्ती का ऐलान किया हुआ था। हर एक का बुत अलग अलग था। यानी जितने कबीले बुत परस्त थे, जितने कबीले बुत परस्त थे, जामिया अज़हर से लेकर रियाज यूनिवर्सिटी तक इरफान हैदराबादी अपनी पूरी ताकत से ऐलान कर रहा है, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। हमें काफिर काफिर कहने वालों, तुम्हें काफिर लिखने की हमें जरूरत नहीं। मैं आज ही इस मजमे में लाउड स्पीकर पर अपनी कौम के काफिर होने का ऐलान तुम्हें कुरान पर लिख कर दे दूंगा। अगर इन 360 बुतों में कहीं अबू तालिब के कबीले का बुत बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। हम बैठे हैं या दावा कर रहे हैं, सारी रात बैठा, उठे कोई साबित करे कि अबू तालिब के कबीले का कोई बुत था, अब्दुल मुत्तलिब के कबीले का कोई बुत था, हाशिम के कबीले का कोई बुत था, अब्द मनाफ के कबीले का कोई बुत था, नस्ल इब्राहिम से कोई बुत था, ज़ुर्रियत इब्राहिम का कोई बुत था। बुत कदों में पैदा होने वाले बोर्ची खानों की औलादो, तवज्जो है ना? हमसे कहा जा रहा है सुनो, हम पेश कर रहे हैं, हम कुरान से दलील दे रहे हैं। We have got no need to write down on the walls the bloody slogans. कोई जरूरत नहीं है ये हरामजादे किस्म के नारे जो दीवारों पर लिखे जा रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है लिखने की। हमें क्या जरूरत है कि हम दीवारों पर नारे लिखें, किसी को काफिर काफिर कहें। दीवारों पर नारे लिखकर हमें वो काफिर कह रहे हैं जिन्हें किसी किताब में हम काफिर साबित होते नजर नहीं आते, इसलिए दीवारों पर हमें काफिर लिख रहे हैं। हमें लिखने की क्या जरूरत है जब कुरान में लिखा हुआ है? तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो, तवज्जो। मैं अभी साबित करता हूं, अभी साबित करता हूं। तवज्जो, तवज्जो। हमें क्या
ضرورت ہے؟ ہم نے آج تک کسی دیوار پر نہیں لکھا، ہم بھی پلٹ کر لکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم نے نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو قرآن کی ایک آیت موجود ہے، لا کوئی قیامت تک قرآن کی اس تفسیر جو میں نے یہاں حسینیہ ہال میں جس کی تفسیر نامکمل چھوڑی تھی اور وعدہ کیا تھا، ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. This is more than enough. ایک آیت کافی ہے بس سارے جواب کے لیے. جواب اس آیت کا جہاں قرآن نے کہا بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. اب میں اپنے بھائی محسن نقوی سے زیادہ ریشمی لفظ تو بول نہیں سکتا، وہ تو شاعر آدمی ہے، یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اب ترجمے میں شاعری کیا کروں میں، آپ سمجھ لینا خود ہی. وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، اس کے بعد وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا. آپ نے نہ ہلنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اتنی خوبصورت آیت پڑھ رہا ہوں، غور کرتے جائیں نا، بس غور کریں. ہاں یہی توجہ تمہیں چاہیے نا. بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا. اللہ کی قسم ساری رات یہی آیت پڑھتا رہوں گا اگر آپ نے غور نہیں کیا تو. نہیں دیکھیں نا، غور نہیں کر رہے آپ. اور آپ کو سلامت رکھے دار محترم. اس لیے کہ بندش کو جس معیار پر جانا تھا وہ تو جا چکی. مجھے تو ایک خوبصورت سا تاریخی نتیجہ دینا ہے اور بہت سے فیصلے یہی سے لینے ہیں اور یہی سے بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ حسن میں پہنچنا بھی ہے آج کی مخصوص تاریخ کے حوالے سے. ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. وہ کافر تھے، ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے. 3 times، 3 دفعہ کافر ہو کر ایمان لائے. لیکن آخر میں جو اینڈ ہوا ہے نا، اینڈ جسے اینڈ کہتے ہیں، END، اینڈ نہیں، جو اینڈ ہوا ہے نا، انجام جو ہوا ہے، اس کے ترجمے پر اگر سارا مجمع نہ چھلکے تو پھر وارثان قرآن کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ثم ازدادوا کفران. اور اس کے بعد وہ آخر میں تو ایسے کافر ہوئے کہ پھر انہیں مسلمان ہونا نصیب ہی نہیں ہوا. یعنی نعرہ حیدری، نکلنا نہیں چاہتے. خیر آپ توجہ فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، اب میں اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں اور پوری توجہ یہی آیت پر مرکز و محور ہے اور اسی پر نتیجے، کچھ تاریخی نتیجے آپ کی خدمت پہ. وہ لوگ جو کافر تھے، مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، ثم ازدادوا کفرا. اور اس کے بعد تو ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. ثم ازدادوا، دادو ان کے کفر میں اضافہ ہی، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. پوچھنا چاہتا ہوں صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر سر سید احمد خان کے تفسیری نوٹ تک، مجھے بتاؤ اس آیت کی تفسیر بتاؤ. بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی. بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی. مجھے اس آیت کی تفسیر بتاؤ. کیا ہے یہ آیت کہ لوگ کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے؟ کیوں ہوئے کافر دوبارہ؟ چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. تیار ہے سننے کے لیے؟ آمادہ ہے؟ بالکل پوری توانائیوں کے ساتھ تاریخی فیصلہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھی، وہ تو پیدائشی مجبوری تھی کہ کافر تھے. مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پھر کیوں کافر ہوئے؟
क्या प्रॉब्लम हो गया था? ये फ्लोर क्रॉसिंग क्यों की? ये हॉर्स ट्रेडिंग क्यों हुई? ये पार्टी क्यों बदली? ये परचम क्यों बदला? ये रास्ता क्यों बदला? अच्छे खासे मुसलमान हो गए थे, मुसीबत क्या आई थी? दोबारा काफिर होने की। जब तक एक एक जहन मुतवज्जे नहीं होगा, मैं इस पे आगे नहीं बढ़ूंगा दोस्तों। बड़े इत्मीनान से मुझे गुफ्तगू करना है। मौला आपको सलामत रखे। लोग काफिर थे, ठीक है, मान लिया, लेकिन मुसलमान हुए, ये भी मान लिया। कैसे भी हुए, जैसे भी हुए, ठीक है ना? फिर काफिर क्यों हो गए? That's pen drop silence. लोग काफिर थे, मुसलमान हुए, सुम्मा कफरू, उसके बाद फिर काफिर हो गए। काफिर लोग जो मुसलमान हुए और उन्होंने फिर सुलह हुदैबिया में मोहम्मद मुस्तफा की सुलह पे शक करते हुए ये जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, जितना शक मुझे आज आपकी नबूवत में हुआ, इतना पहले कभी नहीं था तो पहले भी, आज कुछ ज्यादा हो गया। सुम्मा कफरू, तवज्जो है, पहला बदला, पहला बदला, पहला बदला। तवज्जो, तवज्जो, देखते जाए दोस्तों। ठहरो बेटा, ठहरो 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 ठहरो, अभी नारा नहीं, अभी नहीं, हाँ एक नारा आने दो पूरी ताकत से। अब ये नतीजा सुनो, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे नौजवान दोस्तों को अज़ान मोहतरम आपकी नजर कर रहा हूं, आपके जज्बों की नजर, आपकी तवानाइयों की नजर, अपने कलेजे की पूरी ताकत से। काफिर थे, मुसलमान हो गए, सुलह हुदैबिया में रसूल रिसालत पे शक किया, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए, फिर माफी मांग ली, सुम्मा अमनु। अब रहमतुल आलमीन थे ना, अरे गौर फरमाए, शान रिसालत देखे, फिर माफी मांग ली, सदका दे दिया, बकरे खराब कर दिए, भेड़े दे दी, 100 ऊंट दे दिए, तारीफ पढ़ रहा हूं, 100 ऊंट दे दिए, कफारा दे दिया, कफारा दे दिया, या रसूलल्लाह अब कभी शक नहीं करूंगा, सुम्मा अमनु, माफ कर दिया, चलो जाओ, सुम्मा अमनु, फिर मोमिन हो गए, फिर मुसलमान हो गए। लेकिन कुरान कहता है सुम्मा कफरू, दूजी वारी देखे ना, दूसरी मरतबा फिर काफिर हो गए, फिर काफिर हुए। तलाश करो तारीख से हवाला नहीं दूंगा, कुरान से हवाला दूंगा। लेकिन अगर मोची दरवाजे के तुरक दीवार में लको तक फैले हुए मोमिनीन इस आयत पर तवज्जो कर ले, तो जान मोहतरम मेरी और आपकी शफाअत का जरिया होगा और बारगाह मोहम्मद मुस्तफा में, अहमद मुस्तफा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरतरी सलात है सरकार सल्लल्लाहु। ये हमारा नजराने अकीदत होगा। तमाम मुमिनीन और मोमिनात की तरफ से मौला आप सबको सलामत रखे। ताहत नजर इस जुमले पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। दूसरी मर्तबा क्या कयामत आई, अच्छे खासे काफिर थे, फिर मुसलमान हो गए। मैंने जानबूझ के कहा है जी। फिर उसके बाद मुसलमान हो गए, फिर नबूवत में शक किया, फिर काफिर हो गए, फिर माफी मांग ली, फिर मुसलमान हो गए। लेकिन कुरान कहता है सुम्मा कफरू, उसके बाद फिर काफिर हो गए। अब क्यों काफिर हो गए? तो कुरान ने कहा, मुहद्दिस देहलवी की रिवायत से आयत को मिलाऊंगा। मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वा मुसलमानों के मुजद्दिद दीन हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब अली की जुल्फकार के सदक़े में हारी हुई जंग दोबारा जीत ली गई और गए हुए लोग खैरियत से वापस आ गए। मुहद्दिस देहलवी के जुमले यही से आयत ला रहा हूं अज़ान मोहतरम इस आयत की तफसीर में, इसलिए कि आयत आयत की तफसीर करेगी, आयत आयत के माना बताएगी, आयत आयत का मफहूम बताएगी। जब सब वापस आ गए तो मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, पैगंबर इस्लाम ने पूछा, या अली, जब सब चले गए थे तो तुम क्यों नहीं गए? ये पैगंबर का सब है। जब सब चले गए थे तो विदाउट एनी एक्सेप्शन सब चले गए थे।
جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، مولا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو پوچھ دکھا کر کافر ہو جاتا؟